बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज 1 अगस्त 2026 है और मैंने ये वीडियो लगातार 15 घंटों में तरतीब दी है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा दशमूल और 12 मूल, इसमें फ़र्क क्या है और इनकी शनाख्त बताऊंगा। बहुत सारे दोस्तों ने ये नाम सुने हुए हैं, दशमूल का नाम भी सुना हुआ है। इनकी जड़ी बूटियाँ कोई नहीं जानता, बहुत सारे दोस्त नहीं जानते। इसकी शनाख्त किसी किसी को है। इस इल्मी लेक्चर में हम 12 मूल यानी 12 जड़ों का मुफस्सल तारफ करेंगे। हम 1 नंबर से 12 नंबर तक हर बूटी को अलग अलग समझेंगे, इसका मिजाज, शनाख्त और बुनियादी फ़ाल और इस्तेमाल, और फिर पूरे मुरक्कब की मजमूई इफादियत पर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले एक इल्मी वज़ाहत ज़रूरी है। आयुर्वेद में मरूफ क्लासिकी मुरक्कब दशमूल है, या इसको दशमूल कहते हैं। दशमूल में 5 बड़े दरख्तों और 5 छोटे पौधों की जड़ें शामिल होती हैं और 12 मूल में 12 जड़ें शामिल होती हैं। दशमूल के असल 10 अज्जा हैं और 12 मूल के 12 जड़ें हैं। हमारा आज का लेक्चर ज़ेर बहस है 12 मूल। ये गुफ्तगू तिब्बी मालूमात और नबाताती शनाख्त के लिए है। किसी मरीज को ये तशखीस और तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। अपना तजर्बा शेयर करें और तशखीस के बगैर ये इस्तेमाल ना करें। तो प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पर है बेलगरी, जिसे बेल, बलवा या पत्थर बेल कहते हैं। इसका साइंसी नाम ईगर मार मीलूस है। इसी तौर में बेल के मुख्तलिफ हिस्सों के फाल मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। कच्चा फाल अमूमन काबिज, जबकि पक्का हुआ फल निस्बतन नरम और मलयन समझा जाता है। लेकिन 12 मूल में बुनियादी तौर पर जड़ या जड़ की छाल मुराद होती है, ना कि फल। बेल की जड़ को ज़ैफ़ हज़म, पेट के दर्द, आंतों की कमजोरी, सोजिश, बुखार के बाद की निकात और बाज़ दर्दनाक कफीतों में शामिल किया गया है। जदीद तहकीक में इस पौधे के मुख्तलिफ अज्जा में सोजिश कम करने की मुमकिन सरगर्मियाँ देखी गई हैं। यूनानी तिब में इसके मिजाज के एतबार से जड़ को अमूमन काबिज, कदरे खुशक और हाजम असर रखने वाली दवा के तौर पर समझा जाता है। ताम मुख्तलिफ मराजा में दर्जात मुख्तलिफ मिलते हैं। ये जड़ मुरक्कब के अंदर मैदा और आंतों को सहारा देती है, हद से बड़ी रतूबत को काबू करने में मुआवन मानी जाती है और दूसरी गर्म अद्वियात की तेजी को मतवाजन करने में मदद दे सकती है। नंबर 2 पर है अग्नि मंथ या अरनी। ये देखिए, ये इसका दरख्त है जिसे अरनी भी कहा जाता है। इसका साइंसी नाम प्रेमना एंटीग्रीफोलिया या प्रेमना नो के तौर पर बयान किया जाता है। इस पौधे की जड़ आयुर्वेद में वरम, जोड़ों के दर्द, इसाबी खिंचाव, बुखार, हाजमे की सुस्ती और जिस्म में जमा बादी व बलगमी मवाद के लिए इस्तेमाल होती रही है। इसका मिजाज गर्म, खुशक, मुअल्लिल और मुकव्वी हजम है। ये बदन में जमूद तोड़ने, री खारिज करने और वरम कम करने वाले नुस्खों में शामिल की जाती है। प्रेमना के बाद अनवा पर तजर्बाती मुतालात में सोजिश कम करने की सलाहियत देखी गई है। दर्द, सोजिश, बादी कफियत और हाजमे की कमजोरी के खिलाफ गर्म और मुअल्लिल कुव्वत बढ़ाती है। नंबर 3 पर है शिवनाग। शिवनाग भी कहते हैं, जिसे अरलू भी कहते हैं, और बाज़ इलाकों में सोना पाठा भी कहा जाता है। इसका साइंसी नाम ओरोकसीलम इंडिकम है। ये अलग दरख्त है जिसकी जड़ की छाल 10 मूल के बड़े अज्जा में शामिल की जाती है। इसे वरम, जोड़ों के दर्द, कमर की तकलीफ, भूख की कमी, सांस की बाज बलगमी, कफीतों, बुखार और जिस्मानी सुस्ती में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज कदरे गर्म, खुशक और जायका तलख है। मुअल्लिल और हाजम असर रखने वाली जड़ है। शिवनाग मरकब में मुअल्लिल, वरम, मुसक्किन, दर्द और मुकव्वी हजम है। बलगमी और बादी दर्दों में दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलकर काम करती है। नंबर 4 पर है पाटला। इसका साइंसी नाम स्टीरियोस्पर्मम स्वीवी ओलिनस है। इसकी जड़ या जड़ की छाल बड़े 7 मूल में शुमार होती है। रिवायती इस्तेमाल में बुखार, वरम, जिस्मानी दर्द, सांस की तकलीफ, प्यास और कमजोरी और दौरान मर्ज पैदा होने वाली निकात का जिक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आप सोचेंगे कि 5 मूल का क्यों नाम लिया है या 7 मूल का क्यों नाम लिया है। ये 7 मूल जो है या 5 मूल है, ये बड़े दरख्त है और जो 5 हैं वो छोटे पौधे हैं, तो इसलिए इसको 7 मूल में शुमार होती है या 5 मूल में शुमार होती है।
اسے معتدل سے قدرے گرم، تلخ و کسیلا اور ورم کو تلہیل کرنے والی ہے۔ پاٹلا مرکب میں سوزش اور بخار کے بعد کی کمزوری کے پہلو کو سنبھالتی ہے۔ اسے صرف بخار اتارنے والی دوا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے جسم کے درد، ورم اور کمزوری کے جامع مجموعوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے گمباری، جس کا سائنسی نام گمیلینا آربوریا ہے۔ گمباری کی جڑ کو مقوی ہضم، ملین، مدربول، اعصاب اور تنفس کو سہارا دینے والی دوا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک تحقیقی جائزے میں بھی اس پودے کے استعمال میں ہاضمہ کمزوری، قلبی وثبی علامات اور پیشاب کے افعال کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری گرم جڑوں کے مقابلے میں گمباری کو نسبتاً معتدل قدرے نرم اور مقوی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مرکب کی سختی کو نرم کرتی ہے، کمزوری مریض میں تقویت دیتی ہے اور اخراج بول و فضلات کے عمل کو سہارا دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آگے آ گیا سوہانجنا، جسے سنسکرت میں شگرو یا شوبجنا اور ہندی میں سہجنا کہا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام مورنگا اولیفیرا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سوانجنا یہ 12 مول کی اہم جڑ ہے۔ سوانجنا کی جڑ انتہائی قوی، تیز اور گرم اور محرک مانی جاتی ہے۔ اسے سرد و بلغمی سوجن، جوڑوں کے درد، ہاضمہ کی سستی، ری، اعصابی جمود اور بعض بلغمی اور تنفسی کیفیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اہم احتیاط: سوانجنا کی جڑ پتے یا پھلی کے برابر نرم غذائی حصہ نہیں ہے۔ جڑ میں زیادہ تیز مرکبات ہو سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین اور حساس معدے والے افراد میں اسے خود سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 12 مول کے اندر گرم نفوذ کرنے والی ری، شکن اور محلل قوت بڑھاتی ہے، اسی وجہ سے اس کی مقدار متوازن ہونی چاہیے۔ نمبر 7 پر کچنار ہے، جسے کاچنار یا کانچنارا کہا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام بوہینیا ویریگیٹا ہے۔ کچنار بھی 12 مول کا اہم جز ہے۔ طب میں کچنار کی چھال کو قابض، محلل، گدی سوجن میں معاون اور رطوبت کو کم کرنے والی دوا مانا جاتا ہے۔ لیپوما گلٹیاں، گلے کی گدود، گردن کی گلٹیاں، بعض جلدی سوجنوں اور کثرت رطوبت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہر گلٹی کو کچنار سے علاج کرنے کی کوشش خطرناک ہے۔ تھائرائیڈ، لیمف نوڈ، رسولی یا غیر معمولی سوجن کے پہلے باقاعدہ تشخیص ضروری ہے۔ کچنار کا مزاج غالب اثر قابض اور خشک ہے، جبکہ محلل پہلو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مرکب میں رطوبت اور ڈھیلے پن کو قابو کرنے والا پہلو بڑھاتی ہے، مگر بہت خشک یا قبض والے مریض میں اس کی مقدار متوازن رکھنی چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے شال پرنی، جس کا سائنسی نام ڈیزموڈیم گینجیٹیکم ہے۔ یہ درخت میں نہیں، یہ جڑی بوٹی میں آ گیا۔ یہ 5 مول جو چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں ان میں شروع میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ 10 مول کے چھوٹے 5 اجزاء میں شامل ہے۔ اسے بخار کے بعد کی کمزوری، نکات، اعصابی دردیں، بدن میں شکستگی، بعض کفیتوں میں اور ورم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاج اس کا نسبتاً معتدل، قدرے گرم، مقوی اور سوزش کم کرنے والے مجموعہ کا حصہ ہے۔ شال پرنی سخت گرم ادویات کے درمیان تقویت، نرمی اور توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ مرکب کو صرف محلل نہیں رہنے دیتی، بلکہ کمزور بدن کو سہارا دینے والا رخ بھی دیتی ہے۔ نمبر 9 پر پرشنی پرنی، جس کا سائنسی نام یوراریا پکٹا ہے۔ یہ بھی لگو 5 مول کا حصہ ہے، جن کے چھوٹی جڑوں میں یہ اس کا نمبر ہے۔ استعمال میں جسمانی کمزوری، سوزش، جوڑوں کی تکلیف، بخار کے بعد نکایت پیاس اور بعض اعصابی علامات کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مزاج اس کا معتدل ہے، قدرے گرم، مقوی اور ورم کم کرنے والا تصور کیا جاتا ہے۔ پرشنی پرنی مرکب میں تقویت، بحالی اور نرم مسکن اثر شامل کرتی ہے۔ شال پرنی اور پرشنی پرنی دونوں مل کر تیز اور گرم جڑوں کے مقابلے میں مرکب کو نسبتاً متوازن کرتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے برہتی، جسے بڑی کٹیری یا بڑی کنڈیاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام سولینیم انڈیکم ہے۔ اس کا مزاج گرم، خشک، تلخ، ری، شکن اور بلغم کو خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ برہتی 12 مول کو بلغمی و بادی امراض، خصوصاً سینہ، معدہ اور جوڑوں سے متعلق کفیتوں کے لیے مجرب ہے۔ نمبر 11 پر ہے کٹکیری، جسے چھوٹی کٹکیری، کٹکاری اور بھٹ کھٹائی کہا جاتا ہے، اور اس کو کنڈیاری بھی کہتے ہیں۔ سائنسی نام سولینیم زینتوم کارپم ہے۔ یہ 10 مول کا اہم جزو ہے۔ روایتی طور پر اسے بلغمی کھانسی، سانس کی سیٹی، سینے میں جمع بلغم، نزلہ، ری، ورم اور درد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذی مزاجن گرم و خشک، متکے بلغم، منفر، ری، شکن اور محلل مانی جاتی ہے۔ برہتی اور کٹکیری دونوں مل کر پھیپھڑوں، سینے، معدے اور بادی دردوں پر مرکب کے طور پر اثر کو بڑھاتی ہے۔
दमा या शदीद सांस की तंगी के लिए मुजरब है। नंबर 12 पर है गोखरू, जिसे खार खिस्क और संस्कृत में गोखशूर कहा जाता है और आम तौर पर इसको बखड़ा कहा जाता है। साइंसी नाम ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस कहा जाता है। इसे मदर बोल, मसाने को सहारा देने वाली, पेशाब की जलन, रुकावट, रेग या पथरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दों और मसाने में बरीक ज़रात और कमर व ज़ेरे नाफ के बाद तकलीफ में इस्तेमाल किया जाता है। मिजाज इसका मोतदिल है, कदरे सर्द समझा जाता है। खुशक या बाज मराजा में मोतदिल करार दिया जाता है। यही वजह है कि ये मरकब की बहुत ज्यादा गर्मी को किसी हद तक मुतवाजन रखती है। गोखरू 12 मूल के अंदर गुर्दों, मसाने और पेशाब के रास्ते का रुख पैदा करती है। ये खराज बोल को सहारा देती है और गर्म मोलल जड़ों के साथ तवाज़ुन मजाज पैदा करती है। अर्क दशमूल और 12 मूल के मरकब की क्लासिकी दशमूल में 10 जड़ें होती हैं। हमारी 12 मूल तरतीब में इन्हीं 10 के साथ स्वांजना और कचनार शामिल है। जब मुत्तहद जड़ों को पानी में भिगोकर कशीद किया जाता है तो बनने वाले अर्क में हर जड़ के तमाम अज्जा मुंतकिल नहीं होते। सिर्फ वो मरकबात ज्यादा मुंतकिल होते हैं जो पानी में हल पजीर या भाप के साथ कशीद होने की काबिल हो। इसलिए अर्क जुशांदा, खिसांदा, सफूफ और अल्कोहल वाले एक्सट्रैक्ट के असरात एक जैसे नहीं होते। दशमूल को दर्द, वरम और वात या बादी कफीतों में इस्तेमाल किया गया है। जानवरों पर होने वाले एक तहकीक में दशमूल के जुशांदे ने दर्द और सोजिश के बाद मॉडल्स में सरगर्मियां दिखाई हैं। अर्क 12 मूल के मजमूई रवायती इफादियत ये मरकब रवायती असूलों के मुताबिक दर्द झेल कफीतों में मुआलिज की जेर निगरानी जेर गौर आ सकती हैं। नंबर 1 पर जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ, बलगमी या बादी जोड़ों का दर्द, अकड़ाव, कमर दर्द, पट्ठों का खिंचाव और सूजन। अग्निमंथ, शिवनाक, पाटला, परेती और कटेरी महलल व मुसक्कन पहलू पैदा करती हैं, जबकि शाल परनी और प्रश्नी परनी तकवीत देती हैं। दूसरे नंबर पर बदन की सोजिश। दशमूल का इस्तेमाल वरम और दर्द में मशहूर है और तजुर्बाती मुतालियात ने सोजिश कम करने के सरगर्मी के तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। बलगमी, खांसी और सीने की जकड़न, बरोहती, कटकेरी, अग्निमंथ और स्वांजना बलगम के इखराज और री के अजाले के लिए है। चौथे नंबर पर हाजमा की सुस्ती और री खत्म करना। बिलगरी, अग्निमंथ, शिवनाग, बरोती और कटकेरी में पेट के फूलने में मुजरब है। 5वें नंबर पर पेशाबी कमजोरी, गोखरू, गुम्बारी और बाज दूसरी जड़ें मदर बोल और मसाने को सहारा देने वाली जड़ें मानी जाती हैं। ताहम गुर्दे के मरीज में पानी या मदर बोल अद्वियात बढ़ाना हमेशा महफूज नहीं होता। 8वें नंबर पर बुखार के बाद निकात, शाल परनी, प्रश्नी परनी, गुम्बारी और पाटला कमजोर बदन में बहाली और तकवीत के लिए दी जाती है। 7वें नंबर पर नफास या बीमारी के बाद जिस्मानी दर्द, बाज रवायती मुकातिब में 12 मूल के तैयारियां नफास के बाद जिस्मानी दर्द और कमजोरी में दी जाती हैं, लेकिन दूध पिलाने वाली या जचगी के बाद खून बहने वाली खतून को खुद से यह दवा नहीं देनी चाहिए। गुद्दी और रतूबती सूजन कचनार खत्म करती है। काबिज और मुहल्लल रतूबत है। 12 मूल को मिलाकर मजमूई मिजाज क्या बनता है, ये अब अहम सवाल है। मुफरद अद्वियात के मिजाज को सिर्फ जमा और तकसीम करके मरकब का मिजाज तय नहीं किया जाता। मरकब का मिजाज इन बातों पर मुनहसर है: हर जड़ की मिकदार कितनी है, कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, जड़ ताज़ा थी या खुशक थी, अर्क कशीद किया गया, जुशांदा या खिसांदा बनाया गया या सफूफन इस्तेमाल कराया गया। इसका हर का मिजाज अलग-अलग बनेगा। और कितनी हरारत दी गई, मरीज का अपना मिजाज क्या है। इस 12 मूल में अग्निमंथ, शिवनाग, स्वांजना, बरोहती और कटेकहरी जैसे अज्जा गर्म, खुशक, मुहल्लल और री शिकाना है। बेल पत्थर यानी कि बेलगरी और कचनार काबिज और खुशक हैं। गोखरू, शाल परनी, प्रश्नी परनी और गुम्बारी मरकब में निस्बतन इतदाल, तकवीत और पेशाबी निज़ाम की मावनत पैदा करती हैं। इसलिए बराबर मिकदार में जड़ों से तैयार करता इस मरकब का मिजाज यूं कहा जा सकता है कि मोतदिल, माइल, बेगर्मी, खुश्की है। लेकिन अगर स्वांजना, बरोहती, कटकेरी और अग्निमंथ ज्यादा हो तो मरकब गर्म व खुशक हो जाएगा, और अगर गोखरू, शाल परनी, प्रश्नी परनी और गुम्बारी का हिस्सा ज्यादा हो तो मरकब निस्बतन मोतदिल और नरम बनेगा। अर्क की सूरत में इसकी गर्मी अमूमन जुशांदा या सफूफ से हल्की महसूस हो सकती है, क्योंकि तमाम भारी और गैर हाल पजीर अज्जा अर्क में मुंतकिल नहीं होते। किसी मिजाज में ज्यादा मुनासबत हो सकती है। रिवायती असूल के मुताबिक ये मरकब ज्यादातर इन कफीतों में ज़ेर गौर आता है जहाँ सर्दी और रतूबत गालिब हो, जोड़ों में बादी दर्द और अकड़ाव हो, बलगमी, खांसी हो, हाजमा सुस्त और री ज्यादा हो, वरम के साथ सर्दी
سردی محسوس ہو، گرم مزاج، شدید پیاس، منہ کی خشکی، معدے کی جلن، خون بہنے، قبض، پیشاب کی شدید جلن یا جسم میں حرارت والے مریض میں مقدار، ترکیب اور مسئلہ کا فیصلہ معالج کرے گا۔ اہم احتیاطی تدبیریں: یہ مرکب ہر شخص کے لیے یکساں نہیں ہے، حمل میں خصوصاً سوانجنا کی جڑ جیسی تیز دوا سے احتیاط ضروری ہے۔ گردے کی شدید کمزوری، ڈلیسس، جگر کے مرض، خون پتلا کرنے والی دوا، شوگر یا بلڈ پریشر کی دوائیں لینے والے میں ممکنہ تعاملات اور مقدار کا جائزہ ضروری ہے۔ جڑی بوٹی کا غلط نباتاتی بدل استعمال کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی کہ میں اس جڑی بوٹی کا کوئی بدل ڈال دوں تو بدل نہیں ڈالنا چاہیے۔ خصوصاً بریتی اور کٹکیری کی مختلف مقامی انواع ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جاتی ہیں، اس لیے جڑ خریدتے وقت مستند نباتاتی شناخت بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قدرتی ہونے کا مطلب لازماً بے ضرر ہونا نہیں ہے۔ روایتی ادویہ بھی غلط مقدار، غلط شناخت یا غلط مریض میں نقصان دے سکتی ہیں۔ آیورویدک مصنوعات میں معیاری اور بعض آلودگیوں کے بارے میں بھی احتیاط کی ہدایت دی گئی ہے۔ محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں، شاگردوں، آج ہم نے 12 مول کے 12 جڑوں کو 1 نمبر سے 12 نمبر تک سمجھا۔ ہم نے دیکھا کچھ جڑیں درد اور سوزش کم کرنے کا روایتی رخ رکھتی ہیں، کچھ بلغم اور ری کو خارج کرنے والی ہیں، کچھ معدے اور آنتوں کو سہارا دیتی ہیں، کچھ پیشاب کے نظام سے نسبت رکھتی ہیں اور کچھ کمزور بدن کو تقویت دیتی ہیں۔ لیکن 12 مول میں سوانجنا اور کچنار شامل کر کے اسے 12 جڑوں کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ اس علم کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مریض کو ایک ہی مرکب دے دیا جائے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ پہلے مریض کا مزاج، مرض کی نوعیت، عضو کی حالت، عمر، قوت اور موجودہ ادویات کو دیکھا جائے، پھر دوا، مقدار اور مسئلہ کا فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نباتاتی شناخت، درست تشخیص اور محفوظ علاج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو کمنٹس، لائک، شیئر ضرور کریں۔ جڑی بوٹیوں سے پیار کرنے والے نئے دوست چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل پر کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ دعاؤں کا طالب حکیم طارق جوید، ماہر نباتات و پختہ ساز۔ میرا نمبر ہے 0302 4133 533۔ والسلام۔